उत्तर 24 परगना के सुंदरवन क्षेत्र स्थित हिंगलगंज थाना अंतर्गत साहेबखाली ग्राम पंचायत के देवली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार घर के ही तालाब में डूबकर सास और बहू की एक साथ मौत हो गई है। इस घटना से पूरे गांव में शोक और भय का माहौल बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय बहू राखी मंडल तालाब के किनारे एक लकड़ी की सीढ़ी पर हाथ पैर धोने गई थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तालाब में गिर गई। राखी की चीख पुकार सुनकर उसकी 60 वर्षीय सास षष्ठी मंडल बहू को बचाने के लिए तालाब में कूद गई, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ही तैरना नहीं जानती थी और पानी में डूब गई। बहुत देर तक जब दोनों का पता नहीं चला तब गांव वालों को शक हुआ। तत्परता दिखाते हुए उन्होंने तालाब में जाल डाला और उसी दौरान दोनों का मृत शरीर बरामद हुआ। गाँव के ही लोगों सचिन मंडल, बाबू मंडल और रिंकू मंडल ने इस हादसे की जानकारी देते हुए अपनी बातें रखी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही हिंगलगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को तालाब से निकालकर पहले स्थानीय 9 नंबर ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साहेबखाली ग्राम पंचायत के प्रधान आशुतोष कामिला ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मैं और पंचायत परिवार के साथ है। हम पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेंगे। बताया जा रहा है कि बहू राखी मंडल की शादी 1 साल पहले विशाल मंडल से हुई थी, परंतु इस असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। साथ ही गांव में मातम फैल गया है और हर कोई इस दुखद घटना को लेकर काफी स्तब्ध है। দুজনকে ওই যে যখন খেওয়ানো পাইনি, এখানে খেওয়ান মেরে দুজনকে তুলেছে। তোলার পরে আমরা এই বাগানে কি করতে এসেছিল? এখানে বাগানে এসেছিল এই ভেন্ডি তুলতে। তারপরে ভেন্ডি তুলে ওরা হয়তো এখানে রেখেছে, আমরা তো জানি না, ওরা দেখিনি তো। প্রথম আমরা রাতে যখন খুঁজে দিচ্ছি তখন খুঁজে পেলাম যে এখানে হচ্ছে লাশ আছে। একটাই উদ্দেশ্য আমাদের। বৌমা কি সাঁতার জানতো? না, ও তো শহরের মেয়ে, ও জানে না কিছু। হ্যাঁ, ঠাম্মা এটা জানতো কিনা আমি এইটাই বুঝতে পারছি না, যে জানতো আমার এটা মনে হচ্ছে, কিন্তু অতটা গুরুত্ব। নাম দুজনের নাম হচ্ছে, একজনের নাম রাখি মণ্ডল আর একজনের নাম ষষ্ঠী মণ্ডল। আপনার নাম? আপনার নাম? আমার নাম রিঙ্কু। কোন গ্রাম এটা? এটা দেবলি গ্রাম। আমি এসে দেখলাম যে পুকুরি লাইন মেরে দেখলাম কোনো কিছু নেই। তারপর জাল খাওয়ান মেরে দেখলাম জালে উঠলো দুটো লাশ একসঙ্গে। ওই দেখা এসেছিল বাগানে ভেন্ডি তুলতে এসেছিল। এসে কি হলো? ভেন্ডি তুলতে এসে এখন এই খোঁজখবর পাচ্ছে না। ওই ভাই খোঁজাখুঁজি করার পরে লাস্টে এসে পুকুরের উপর সন্দেহ হলি, তখন এসে সাঁতার কাটতে পারতো? ওই একজনই পারতো, রাখি ওই বৌমা পারতো না, শাশুড়িটা পারতো। মারা গেছে, আমি সেভাবে করলে পালায়, আপনারা করুন সবাই, আমি আর কি বলবো। করে মারা গেল আপনার স্ত্রী আর আপনার বৌমা? ওই যে গেল মা বাগানে, ওই কিছু ছিল তুলে আনতে, তারপরে গিয়ে হাত পাতে জলে পুড়িতে মারা গেছে। আমি তো জানতাম না ওরা কীভাবে পড়লো কি হইলো, আমি সেখান থেকে আমি জানি না গো। জলে পুড়ে মারা গেছে, এই হচ্ছে বিষয়, আমি আর কি বলবো। আপনার নাম? আমার নাম শচীন মুন্ডু। বাড়ি কোথায়? ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़।